Prvi Balkanski rat izbio je 1912. godine. Srbija, Bugarska, Grčka i Crna Gora objavile su rat Osmanskom carstvu, tražeći pravo na svoje teritorije na Balkanu. Za samo nekoliko mjeseci osmanska vlast u regiji doživjela je propast. Ubijeno je desetine hiljada vojnika, a stotine hiljada civila pobjeglo je iz svojih domova. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι αποτέλεσαν ριζική τομή. Ήταν μια ριζική τομή που άλλαξε την ζωή των ανθρώπων. Υπάρχει το πριν και το μετά. Αυτή η ριζική τομή δεν έγινε μόνο στο επίπεδο το υλικό. Έγινε και στο επίπεδο του τρόπου που σκέφτονται και θυμούνται οι άνθρωποι. Nakon pobjede trebalo je zaboraviti prošlost. U mnogim državama era osmanske vladavine smatrana je mračnim dobom u kojem se tokom perioda od 400 godina malo toga je promijenilo. It seems that we always look on only black and white at that period, and of course Turks are black and we are white. But coexistence and this kind of things, I think that I've never learned about that. If you're prone to see your time in black and white, politically or intellectually or mentally in general, of course you need that kind of dark and white picture about the past. Nove nezavisne države na Balkanu smatrale su da im sjećanje na suživot u multietničkom carstvu neće biti od koristi. Umjesto toga, bila im je potrebna vlastita historija oslobođenja od turske vlasti kako bi formirale novi nacionalni identitet. Πολύ συστηματικά τα εθνικά κράτη αποσιώπησαν την μνήμη αυτή, έτσι ώστε πάνω σε αυτή την μνήμη να φτιαχτεί μια νέα μνήμη. Η μνήμη δηλαδή του έθνους κράτους. Da li je 100 godina nakon Balkanskih ratova moguće govoriti o ovoj regiji bez stereotipa iz prošlosti? Je li sjećanje na suživot različitih etničkih i vjerskih skupina iz vremena Osmanskog carstva i danas relevantno? Ovo je prvi film o Balkanu iz 1904. godine. Prikazuje svakodnevni život u selu Avdela u Osmanskoj Makedoniji. Film je djelo dvojice pionira filmske industrije, braće Manaki, koji su snimali prizore iz života na selu. Οι αδερφοί Μανάκια τραβήξανε το πρώτο κομμάτι, θεωρείται το παλαιότερο ντοκιμαντέρ στα Βαλκάνια και είναι οι Φάντρες. Και όπως όλοι οι παλιοί φωτογράφοι που παίρνουν κινηματογραφική μηχανή, τη χρησιμοποιούν όπως είναι η φωτογραφική μηχανή. Δηλαδή είναι σταθερή και αντί να φωτογραφίζει, κινηματογραφεί, σχεδόν ακίνητη. Μέσα σε αυτή τη λογική κινηματογραφούν τον περιβόητο γάμο, όπου είναι μεγαλειώδες το θέαμα. Braća Manaki živjela su i radila u Osmanskoj Makedoniji, u gradovima Greveni, Janjini i Monastiru, današnji Bitolj. Zabilježili su kraj jedne ere, svijet bez međudržavnih granica u kojem su različite etničke i vjerske skupine živjele jedne pokraj drugih u ogromnom carstvu. Poput ljudi koji su snimali, braća Manaki nisu imali izgrađen osjećaj nacionalnog identiteta. Oni su prije svega bili stanovnici carstva.
One of the difficulties that we face today is to understand how the world operated in the age of empires. And the Ottoman Empire was not a mono-confessional, mono-ethnic state. There were large numbers of various religious groups, people speaking various languages. For most of the imperial history, they did not pursue national agendas of their own. Osmansko carstvo bilo je jedno od najimpresivnijih u historiji čovječanstva. Ovo ogromno carstvo protezalo se od Alžira do Bagdada i od Kaira do Budimpešte, obuhvatajući mnoštvo etničkih i vjerskih skupina. Ovaj svijet otkrivaju nam fotografije u boji pronađene u kolekciji francuskog humaniste Albera Kahna. Svijet carstva čiji su narodi svoj identitet temeljili na vjeroispovijesti, ali kojima je bilo dozvoljeno da žive jedni pored drugih. These people did not live in segregated society, they were already mixed. In Athens it was rather harmonious, celebrating each other's religious festivities and so on. In Bulgaria you see Christians renting parts of houses of Muslims, so no segregation. In Skopje there are many places where tombs of saints, the dervish saint or a Christian saint, were venerated by both Christians and Muslims together. Of course they had their different neighborhoods, but they also very frequently came together in public spaces like baths or marketplaces and shared a certain degree of common civility. Ovi snimci načinjeni su 1904. godine u Beogradu. Masa ljudi u različitim tradicionalnim nošnjama prisustvuje krunisanju kralja Petra I. Karađorđevića. Srbija je više od 30 godina ranije postala nezavisna država, ali Beograd je 1904. godine još uvijek bio multietnički balkanski grad. Towns and cities were incredibly mixed. It was never 100%. There was an interpenetration or interlocking of spaces and spaces inhabited by Turkish Muslims or Bulgarians or Greeks or Serbs or Montenegrins, even in mixed villages. So I think we have to be careful not to idealize the realities of life in the Ottoman Empire. It remains, however, an example of a polity in which different groups of different faiths did coexist with remarkably little, by the standards of the 20th and the early 21st century, with remarkably little strife between them. Το πώς ήταν η καθημερινότητα και τι σήμαινε να ζουν μαζί δίπλα-δίπλα άνθρωποι με διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές πεποιθήσεις, ήθη και κυρίως με διαφορετικό θρήσκευμα, αυτό έχει τελείως ξεχαστεί, σαν ανύπαρκτο, σαν να μην υπήρξε ποτέ. Život u Osmanskom carstvu počeo se mijenjati u 19. stoljeću. Utjecaji iz zapadne Europe transformisali su Balkan novim revolucionarnim idejama koje će dovesti do formiranja nezavisnih država i u konačnici do izbijanja balkanskih ratova. The French Revolution, for the first time, created, or shall we say, popularized the idea of a single nation, a single people, led by a common government, a common republican government.
Shekulli 19 është i njohur si shekulli i formimit të shteteve kombe, jo vetëm në Ballkan, por në përgjithësi në Evropë. Këtu duhet përmendur, domethënë, që nga koha e bashkimit kombëtar të Gjermanisë, Italisë, pastaj sigurimit të pavarësisë së plotë të Greqisë, pastaj nga vendet autonome që ishin Serbia, Malizi, në Kongresin e Berlinit marrën pavarësinë e plotë e tjera, do të thotë përgjithsisht shekulli 19 është shekulli i ngritjes maksimum të vetdijes kombëtare. Nationalism, or a nation state, requires the creation of a space, a territory, but if you are Greek, there are all these Bulgarians and Vlachs and Albanians and Turkish Muslims living on this space. Conversely, if you are Turkish, there are all these, again, Greeks, Armenians, Kurds, Arabs, etc. living in this space. So we have to find a way to make sure that they are not there, that they go away or disappear somehow. Balkan je u 19. stoljeću doživio radikalnu transformaciju stvaranjem novih nezavisnih država poput Grčke, Srbije, Bugarske, Rumunije i Crne Gore. Filmski žurnali iz tog perioda bilježe proslave državnosti i vojne parade ovog novog svijeta. As these embryonic nation states came into being and developed, they created, of course, immediately two crucial elements of state power, the army and national education systems. And socialization through the army and through education became two absolutely crucial pillars of nationalist consciousness. Most nationalists tended to be rather dissatisfied with the state that they got, because when the borders were agreed, they would find that people they regarded as co-nationals who should be in Greece or should be in Bulgaria or Serbia were on the wrong side of the border. Glavni cilj novih nezavisnih država bio je pridobiti izgubljenu braću, kršćansku populaciju koja je živjela van njihovih granica. Ova bitka uskoro se proširila na srce Osmanske Evrope, Makedoniju. Με τα όπλα, με τα σχολεία και με τις εκκλησίες, με την λειτουργία, προσπαθούν οι αντίπαλοι εθνικισμοί να προσελκύσουν τον ντόπιο πληθυσμό στο δικό τους εθνικό πρόγραμμα. Braća Manaki snimila su ovu djecu u školi na otvorenom u Avdeli 1905. godine. Prizor se doima idiličnim, ali iza njega krije se propagandni rat, koji će uskoro postati nasilan. Iste te godine skupina grčkih gerilskih boraca spalit će 130 kuća u selu. Time je započet oružani sukob između novih balkanskih država. Takva stvarnost vidljiva je u izuzetnim portretima koje je napravio fotograf Leonidas Papazoglu u gradu Kastoriji. Grčki, bugarski i turski borci zajedno s mještanima ponosno poziraju pred kamerom. Είναι η περίοδος ανάμεσα στο 1904 και 1908 που αποκαλούμε Μακεδονικός Αγώνας. Ο Μακεδονικός Αγώνας ήταν μια σύγκρουση ανταρτικών ομάδων βουλγαρικών και ελληνικών με σκοπό να πιεστούν τα μακεδονικά χωριά να δηλώσουν υπέρ της μίας ή της άλλης εθνικής πλευράς. Nevertheless, when they're asked, well, are you Greek or are you Bulgarian, for many of them it's a meaningless question. But of course by 1914 it will not be a meaningless question because their life or death could depend on it.
Tokom narednih 10 godina njihovi životi radikalno će se promijeniti. Makedonija će postati poprište krvavog sukoba između vojski novih, nezavisnih država Balkana. Film o posjeti sultana Mehmeda V. Solunu i monastiru 1911. godine jedan je od najznačajnijih zapisa o životu u vrijeme Osmanskog carstva. Braća Manaki snimila su ovu povorku, što je jedan od posljednjih filmova o Balkanu snimljenih prije raspada carstva. Στη Θεσσαλονίκη οργανώθηκε μια μεγαλοπρεπής υποδοχή του Σουλτάνου από όλες τις κοινότητες, τους εκπροσώπους των διαφόρων κοινοτήτων. Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης επίσης κατασκεύασε μια μεγαλοπρεπή αψίδα και σχολεία, σύλλογοι, εκπρόσωποι των διαφορετικών κοινοτήτων παρέλασαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης για την υποδοχή του Σουλτάνου. In the period leading up to the Balkan Wars, Thessaloniki knew what was in some ways the period of its greatest prosperity. And at the same time, the city is a place where Greek nationalists, Bulgarian nationalists and others are also scheming or dreaming of the dismemberment of European Turkey and incorporation in their nation states. So underneath the surface, there's enormous dissension about what the city's future should be. Fotografi i snimatelji su u periodu koji je prethodio Balkanskim ratovima snimili beskrajan niz vojnih vježbi u regiji. Nove balkanske države sanjale su o teritorijalnom širenju i osvajanju zemalja za koje su tvrdili da su njihove, ali koje su bile van njihovih granica. Όλοι λοιπόν οι βαλκανικοί εθνικισμοί έχουν το στοιχείο του αλυτρωτισμού. Δηλαδή υπάρχει η Μεγάλη Σερβία, η Μεγάλη Βουλγαρία, η Μεγάλη Ιδέα. Θεωρείται ισχυρό κράτος το μεγάλο κράτος. Κανείς δεν διεκδικεί ένα περιορισμένο εδαφικά κράτος. Everybody is obsessed with land. And that's true of everybody. That's true of the imperial powers. Everybody has this idea that more land is better and less land is a problem. Κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να γίνει με διπλωματικά μέσα η μοιρασιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν προφανές ότι αυτές οι διαφορές μόνο με πόλεμο μπορούσαν να λυθούν. Srbija, Bugarska, Crna Gora i Grčka su 1912. godine udružile snage kako bi objavile rat Osmanskom carstvu. To će biti prvi Balkanski rat. Dok je crnogorska vojska predvodila opsadu Skadra, francuski snimatelj snimio je prizore bitke i načinio prve snimke mrtvih civila. Za nekoliko mjeseci osmanske snage povukle su se iz Makedonije, Epira i Trakije. Kamera ovdje prati pobjednički prodor grčke vojske. Το πιθανότερο είναι να υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οπερατέρ που έχουν έρθει από την Κωνσταντινούπολη, δεν έχουμε ονόματα, στους πρώτους Βαλκανικούς, αλλά τα περισσότερα που έχουμε δεν είναι ακριβώς από μάχες. Και μετά έχουμε βέβαια την είσοδο σε κάποιες πόλεις, έχουμε την είσοδο στη Θεσσαλονίκη του ελληνικού στρατού και την είσοδο στα Γιάννενα με τον ίδιο τον Κωνσταντίνο. Kako su vojske napredovale, cjelokupne populacije bile su prisiljene napustiti domove.
zabilježeni su i prvi snimci humanitarne katastrofe epskih razmjera, katastrofe koja će doseći tragični vrhunac 1923. godine. Tada je učinjena zvanična razmjena stanovnika između Grčke i Turske, koja je obuhvatila gotovo 2 miliona kršćana i muslimana. Μπουλούκια ακολουθούσαν τις στρατιές από πίσω οι άνθρωποι, γιατί δεν ξέραν πού θα σταματήσουν τα σύνορα. Δηλαδή, μουσουλμάνοι ακολουθούσαν τον Οθωμανικό στρατό από πίσω, όχι μόνο γιατί τους κυνηγούσαν οι άλλοι στρατοί, αλλά γιατί δεν ήξεραν τι θα είναι η επόμενη μέρα. Pobjeda balkanskih saveznika prisilila je Osmansko carstvo na predaju, ali mir je još uvijek bio nedostižan. Bugarska je u junu 1913. napala Grčku i Srbiju u nadi da će osvojiti nove teritorije. Ovo je označilo početak drugog Balkanskog rata. The Second Balkan War sees the competing and essentially irreconcilable irredented claims of the allies in the Balkan League explode into a second conflict. Διεκδικούσαν λοιπόν και οι Βούλγαροι και οι Έλληνες και οι Σέρβοι ορθόδοξους χριστιανούς κατοίκους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επομένως, ο ανταγωνισμός ήταν πολύ πιο σκληρός και πολύ πιο φανατισμένος. Posljedice drugog Balkanskog rata bile su užasavajuće za civile. Carnegieva međunarodna komisija obznanila je razmjere ratnih zločina počinjenih nad stanovnicima regije. Boreći se da zauzmu naseljene dijelove i izvrše odmazdu, bugarska i grčka vojska do temelja su spalile cijele gradove i sela poput Sera i Kilkisa. Υπήρξαν οπωσδήποτε πολλές αγριότητες κατά μάχων και αυτό είναι και το σκοτεινό πρόσωπο των Βαλκανικών πολέμων. Καταστράφηκαν σοδιές, κάηκαν σπίτια, σκοτώθηκαν άνθρωποι και υπήρχε επίσης και ο φόβος που κληροδότησαν αυτοί οι πόλεμοι στους ανθρώπους, οι οποίοι είναι και τα αθώα θύματα αυτής της ιστορίας. And this is what happens in war. And this is what happened in that kind of war, with that kind of agenda. So, unfortunately, enthusiasm, patriotic enthusiasm of mass scale, the belief, sincere belief in a just cause, goes side by side with atrocity. It's very regrettable, but that's how the war is. That's how the modern war is too, because it was a modern war. Φτιάχτηκε ένα φιλμάκι το οποίο έδειχνε την σκληρότητα αυτού του πολέμου στο Παρίσι, στους κινηματογράφους, για το πόσο απάνθρωπος είναι αυτός ο πόλεμος και είπαν ευτυχώς δεν γίνεται στη δική μας την περιοχή, αλλά γίνεται κάτω στα Βαλκάνια. Και το σχόλιο το ξεχάσανε μετά από ένα χρόνο. Για το 2014 αρχίζει ο πρώτος παγκόσμιος και εκεί τα πράγματα είναι πραγματικά σοβαρά και πολύ σκληρά, γιατί είχαν πάρα πολλούς νεκρούς και πάρα πολλά θύματα. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι κατά κάποιο τρόπο προανήγγυλαν την μεγάλη σύγκρουση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ως προς όλα τους τα χαρακτηριστικά. Η βία είναι ένα από αυτά. Nijedan period u historiji čovječanstva nije bio obilježen tolikim nasiljem kao 20. stoljeće. 2 svjetska rata, holokaust nad Jevrejima, atomske bombe, genocidi i etničko čišćenje. Balkan je dugo bio poprište nasilja koje je kulminiralo raspadom Jugoslavije u ranim 1990-im. Όταν τελείωσαν οι πόλεμοι στην Ιουγκοσλαβία, είχαμε την αίσθηση ότι έκλεισε ο κύκλος των Βαλκανικών πολέμων, ότι έκλεισε ο κύκλος της βίας. Ωστόσο, στην περιοχή μας η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή.
Αυτό το τοπίο που βλέπαμε πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους, με τις διαφορετικές ταυτότητες, ισχύει και σήμερα. Τίποτα όμως δεν μας εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει μία νέα ανάφλεξη. Εξακολουθούν να δημιουργούνται εθνικές ταυτότητες στην περιοχή. Δεν έχει τελειώσει η εθνογένεση. 100 godina nakon balkanskih ratova, nestabilnost i dalje prijeti regiji. No ako se osvrnemo na historiju suživota na Balkanu, možemo bolje razumjeti sadašnjost i suočiti se sa budućnošću bez predrasuda o prošlosti. It's a tragedy to have a shared past from one hand, on the other, to perceive themselves as the victims of history and mostly as an enemies. It seems that if you live in the Balkans, that you only have negative image of the other. People accept the other only as an enemy, not as a friend. I think that we have to learn what coexistence is. Η βαλκανική κοινή ιστορία υπάρχει. Δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται κανείς να το εφεύρει. Όσο και αν φαίνεται οξύμορο, ο εθνικισμός είναι στοιχείο αυτής της βαλκανικής ιστορίας.